दिनैनि सिनो भिडियो खासेनि त्रिपुरा जिकेनि लेसन 3 पुइला फर्स्ट the second already upload खालायजोब दङ सिनि चेनेलाव नरक थाङै नायमानो जारा नायारक ताइ अ जे त्रिपुरा जिके सिरिज अब बेलाइके इम्पोर्टेन्ट नरकनि फरेस्टर ताइ फरेस्ट गार्ड एग्जाम नि बागै ताइ जेआरबिटी हिन्दी सिनि टीपीएससी हिन्दी आर रगबो अ त्रिपुरा जिके बेलाइके इम्पोर्टेन्ट फाड़ेगे सिंतिनि नाइलेशने चेंगलाइशने सिनि तिनि पुइला फर्स्ट क्वेश्चन के Sini tinin pula first question tamo. Sini tinin pula first question ke tamo. Amongst the kings of Tripura, who started the use of coin? Tripura roni raja ni bishingo bo raja use of coin mudra no. Puila ব্যবহার খাইনে নিচেং ইউজ খাইনে নিচেং কা বেনি অপশন দङ তাম ধর্ম মানিক্য অপশন বি দङ বীরচন্দ্র মানিক্য অপশন সি দङ রাধা কিশোর মানিক্য অপশন ডি দङ রত্ন মানিক্য বেনি রাইট आंसर হকে তামङाइ Sini bubagra Ratno Manikya Bono Pulia Sini Tripura Haste Raja Roni Bishingo Pulia Coin Haikaba Sikino use Klainani Chengo. Bongkatama Ratno Manika. Next question ke who built the Ujjayanta Palace? Nani landana Ujjayanta Palace. Who built the Ujjayanta Palace? Ujjayanta Palace. Kaya sini Agartala wo Rasmahal Ujjayanta Palace na sabo sanam. Ujjayanta Palace ke nirman koren. Ujjayanta Palace na sanam nai sabo boraja. Option A tanga Birendra Kishore Manikya, option B Krishna Manikya, option C Radha Kishore Manikya, option B Bir Bikram Kishore Manikya. Bini right option option C avutama Radha Kishore Manikya. Ujjayanta Palace nama saba Radha Kishore Manikya. Next question number 28. Bini sini next question number 28. Question number 28 naila. Which king gave financial assistance to Acharya Jagadish Chandra Bose? Narok jotono Shaiman Acharya Jagadish Chandra Bose bo korokta scientist korokta boiganik. Bona sabo financial assistant which king bora jabono bini scientific research ni bagai financial assistant rang pusha by gobeshona o bono sohayata khlaiga. Boraja bini right option hangeta mangai bini right option hangeta masini Maharaja Raja Kishore Manik Maharaja Radha Kishore Manikya no bono Acharya Sini Jagadish Chandra Bose no rangpushar huine bini scientific gobeshona o chubachu ya fark abaka saba Maharaja Radha Kishore Manikya. Next question number 28. 29. Question number 29. Who was conferred the title Rajarshi by Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore কাকে রাজর্ষি উপাধি দিয়েছিল হাই যা রাজর্ষি কাছে উপাধি আব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় জানয় রেখা রাজর্ষি উপাধি অপশন এ তঙ্গসনি বীরচন্দ্র মানিক্য অপশন বি তঙ্গ তাম রাধা কিশোর মানিক্য অপশন সি তঙ্গ তাম গোবিন্দ মহারাজা গোবিন্দ মানিক্য অপশন ডি তঙ্গসনি বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য রাজর্ষি টাইটেল সাবনর জাখমে সাবা মহারাজা গোবিন্দ মানিক্য Maharaja Gobindo Manikya sini Rabindranath Tagore tamu khlai kya Rajarshi Upadhi ya phari ba rakha Upadhi. Head. Sini question number 30. Question number 30 naidi who built Nirmahal? Nirmahal na bo raja sanam. Sungjoto na thalayo na Nirmahal hanai. Nirmahal na bo raja sanam. Nirmahal to thalayo sung hai da guri lain ni aboni apana sadya manor Nirmahal bo raja sanam. Bini right option ke tamang nai Maharaja বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য সেনামো বুঝি গেছে সিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য সেনামো তম নির্মহল. Next question number 31. During the period of which king was Tripura civil service examination first introduced? Hai de sung sabo Tripura civil service examination hane je ri janglai bani TCS TPS hane Boraja puila o Tripura civil service examination no introduce khlai hai ke ba abo sabo chalo khlai prothom sabo chalo khlai sini Tripura civil service examination bini right option ke tamang nai bini right option na tamang nai option D Birendra Kishore Manikya option D bofro chalo khai hamle bo abo no chalo khai abo bose 1915 bo sini Tripura civil service exam chalo khlai bo 1915 So the next question 32. In which year was Tripura State Gazette first published? Tripura State Gazette ni kaise tongo?
boi aro puila first published in all Tripura State Gazette. Bozotno sabne State Gazette. Boi aro first published in male bani right answer hangka tamo 1903 wo Tripura State Gazette first published khaijang mani. Next question, who had invited the famous musician Jadu Bhatta in his court? Boraja sini famous musician Jadu Bhatta no bini koto bini Rajmahal ring bini kuto ring Boraja. Which king? Boraja bono invite khai Himalaya sabo Jadu Bhatta no sini sini Boraja abong katama option C Bir Chandra Manikya no sini musician sini musician resap kurang Jadu Bhatta no bini court ring hor mane bong sabo Bir Chandra Manikya. Question number 34. When do we observe Cock Borok Day? Belai important. Faimanomo we observe Cock Borok Day. Cock Borok Day sing bufuru observe kala. Buzo sama bini option right tamo 19 January 19 January sing jotono Cock Borok Day observe khaila yo Cock Borok mani sal no reglai. Next question, question number 35. Who laid the foundation stone for expansion of a railway from Kumarghat to Agartala? Agi puila railway buzara tomani Kumarghat jora tomani bujikade. Hengke aw sabo o extension Agartala jora tu bunan bagai sabo bono expansion ni bagai railport sabo stapon khaika. Bujikade. Sabo puila stapon khaika. Laid foundation stone sabo khaika. Bini right answer ngai tamo HD Debagoda. Bujikade HD Debagoda siapuru tamo sini Kumarghat ni simi Agartala wa rail tu bunan bagai bono tamo expansion khaine bagai foundation stone no kaimani. Next, question number 36. In which year was Agartala Airport was established? Agartala Airport bobo shoro প্রতিষ্ঠিত আগরতলা নিজে বিমানবন্দর কত সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় সঙ্গে আগরতলা এয়ারপোর্ট হনে জং মানে আবো প্রতিষ্ঠিত অঙ্গ অপশন বিসঙ্গকে 1950 আগরতলা এয়ারপোর্ট ফার্স্ট প্রতিষ্ঠিত খাইজাগো বুঝি গেছে বাট প্রতিষ্ঠিত ফার্স্ট বুঝি গেছে এরপরে কোয়েশ্চন নাম্বার 38 কোয়েশ্চন নাম্বার 37 টা মত নাইদি কোয়েশ্চন নাম্বার 37 Question number 37. Who laid the foundation stones of Palatana Power Generation Center? Palatana Power Generation Center. Palatana Bidut Utpadon Kendra. No, Shabo laid the foundation stone kaifeka. Bini right answer hangatamo Prime Minister Manmohan Singh. Palatana ni foundation stone kaifeka sabo Prime Minister Sini Manmohan Singh. Azorani Prime Minister. Sini next question. Where is the regional peak breeding farm located in Tripura? Shukor Projanon Farm. Sini Tripura has to Shukor Projanon Farm. Wakni Farm bo jagawo first. Kaijak khalajang mani. Aboni right answer hangtamo Nalkata. Nalkata ono tongotamo Wak Farm ni locate khayo. Question number 13. And how many sanctuaries are there in Tripura? Tripura wo koita oboyaranotong. Hede koita oboyaranotong sini bolong khatijak. Koita sanctuaries tong Tripura wa. Tripura hastewa koita sanctuaries tong. Bini right answer kata mangai charta. Option number C. Tripura hastewa tongo charta sanctuaries tong. Question number 40. Tini nabagi last question somono question number 40. When was Tripura Gramin Bank first set up industry? Tripura Gramin Bank ni sengjotono sinibo abo puila bufuru set up khlaijak sini Tripura hastewa. Tripura Gramin Bank kobe protishthito hoy? Bini right answer kata mangai 21st December 1976 sini Tripura Gramin Bank TGB first established TGB first established sini Tripura Gramin Bank. Sikade hangke tini ni bagai class orono mathakjanai amo gasini Tripura jike ni lesson 3 lesson 3 two part already no upload khaijak they are MCQs rono no PDF na nam so screen or jang number no join khaimano WhatsApp roi hello honi mano no free of cost of PDF no provide khaijang nai the channel no study with the process channel lo jodi no katal hake channel no subscribe khaina na tapok di jodi no Facebook page no naito Facebook no obosshoi no follow khlaire di tai channel ni videos rono shares khaire badi no ni friend circle no tangi Himalaya sini obi channel no sing tam khainai Forester exam ni bagi basing preparation nalai nyai tai
टेट 1 टेट 2 नि एग्जाम नि बागै बसों प्रिपारेशन नालाले मॉक टेस्ट नरक रजांनाय मॉक टेस्ट नरक रुई माननाय आबनि बागै नरक न कय जाबो ग्रुप जॉइन खाइदि व्हाट्सएप स्क्रीन रजाक नंबर नरक मैसेज खाइनाय ग्रुप जॉइन खाइ गेतिनि बागै आसुनो हामबाय जतन न खुलुमका